Constitution Petition 76 of 2018, along with Constitution Petition 15 of 2020, Constitution Petition 2 of 2021, Shaukat Aziz Siddiqui versus Federation of Pakistan, Secretary Ministry of Law and Justice. Seeking implement of CMA number. CMA number. Actually, they haven't given it any CMA number. We tried in the office to file it in the office, but was not. The office did not receive it from us. ठीक है, सबको देनी है. क्या कर रहे हैं? तो अब भी है तो दे देते हैं हमें. अच्छा. और उन्होंने भी फाइल की सलाउद्दीन ने या नहीं? जी सर, कर दिए सर. की है उन्होंने. इन पे सब पे CMA नंबर्स करवाएं. अच्छा. चलिए पहले हम किसकी लें? आपकी लें या सलाउद्दीन की लें या किसकी लें? ये पहली वाली जी मेरी. आपकी लें. चलिए आप पढ़ें. जी सर. Can you see that the इतने case? बहुत लोगों को बना दिया है पार्टी. जी सर. का नाम है petition. अच्छा जी. The case was heard on 14/12. During the course of the proceedings, necessitated to plead the following as respondent. Number one, General Retired Qamar Javed Bajwa, through Secretary Ministry of Interior of Defence. Then Lieutenant General Retired Faiz Hamid, through Secretary Ministry of Defence. Then Brigadier Irfan Rame, through Secretary Ministry of Defence. Brigadier Faisal Marwat, through Secretary Ministry of Defence. Brigadier Retired Tahir Fai, through Secretary Ministry of Defence. Muhammad Anwar Khan Khansi, former Chief Justice, Islamabad High Court. And Arbar Muhammad Arif, who is the complainant, former Registrar, Supreme Court of Pakistan, Secretary, Supreme Judicial Council. So I'm seeking the implement of these 7 respondents as respondents number 3 to 9. Mr. Salahuddin, who are you seeking impleadment of? My Lord, in my petition, I'm seeking impleadment of the same persons, except for Justice Retired Anwar Kasi, who was already impleaded as respondent number 4 in my petitions. So, but apart from that, all the other gentlemen, I'm seeking their impleadment as well. What is a prayer in your petition, Khan sir? They want to implead them as... No, prayer in your petition. Prayer in my main petition is that the order of the... One second. On page 30, wherefore most respectfully prayed that this Honorable Court may graciously please to set aside the impugned report and notification dated 11/10/2018. The report, this notification is based on the report. Mr. Salahuddin, what is the prayer in your petition? My Lord, in my petition, apart from setting aside the SJC report, I have a... One second, let us get it first. Key numbers is in your... Which one are you taking first? Sir, the CP 15 of 2020. Yes. It is therefore humbly prayed that this Honorable Court may be pleased to order and supervise a transparent and independent inquiry headed by a judge of this Honorable Court and including individuals of courage and integrity from judiciary, bar, civil society and other appropriate bodies into the allegations made by the respondent number 3 in his speech of 21/7/2018 and in his replies before the SJC, and in the event the said allegations or any of them are correct,
this honorable court may be pleased to order appropriate action against the concerned persons and to make any further directions as may be necessary. There's a further prayer to set aside the SJC report, and there is a third prayer which I think perhaps is now infructuous after the Practice and Procedure Act. And the other petition? Identical prayer, sir. Huh? Identical prayer, sir. There's only one difficulty which I'm considering. Khan Sahab, all the allegations made by the petitioner are correct? Yes, of course. You that's sure? what his position. This is Khan Sahab, ذرا دوبارہ سن We have لیجیے. submitted- نہیں, میں آپ سے سبمیشن نہیں پوچھ رہا ہوں. جی شوکت صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں اپنی پٹیشن میں جی اور تقریر میں وہ درست ہیں. ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا. آپ پوچھنا چاہیں ان سے پوچھ لیجیے. جی نہیں پوچھ لیجیے, ابھی موقع ہے. absolutely. He says that yes. I'm not saying anything without taking responsibility for that. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں, جو الزامات آپ نے اپنے آئینی درخواست میں اور اپنی تقریر میں جس کی بنا پہ آپ کو عہدے سے برطرف کیا گیا, جی وہ الزامات صحیح ہیں؟ جی الزامات میں ایک ہاں یا نہ, یا کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, yes of course. That's صحیح why ہے, we are here. صحیح ہے. بالکل absolutely. This is what his position is, that these are absolutely correct. اب ایک سیکنڈ ٹھہریے. اب آپ پڑھیے 184(3) آپ کی درخواست ہے 184(3) کے تحت. جی جی ذرا پڑھیے. Read the whole petition on. آئین کے 184(3). Please. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in said article. ٹھیک ہے. اب ایک ایشو جو آئے گا آپ کے سامنے, وہ 184(3) کا کوگنیزنس اس عدالت نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے جی اب آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا. اب یہ جن لوگوں کو آپ نے بنانا چاہتے ہیں پارٹی, اگر آپ کے الزامات صحیح ہیں جی سر. تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کا یہ الزام ہے کہ جو الیکشن تھے, پچھلے کب کے الیکشن ہے یہ 2018 کے 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے پوری بات ذرا سن لیں نا. آپ کا الزام یہ ہے آپ کی درخواست میں اور آپ کی تقریر میں جس پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ صحیح ہیں. جی آپ کا یہ الزام تو نہیں ہے کہ کوئی جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا. نہیں, اگر آپ کا الزام درست ہے تو اس کا مطلب یہ وہ سہولت کار بن رہے تھے کسی اور کے لیے. وہ کون تھا؟ دیکھیے اس وقت ایٹ دیٹ گیون ٹائم. نہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں نا, بتائیے نا. دیکھیں یہ کیوں, دیکھیں یا تو کہ یہ خود کرنا چاہ رہے تھے, اپنی ان کی کوئی ذات کا فائدہ ان کو مل رہا تھا اس باتوں سے. اس پہ لکھ دینا آپ. اچھا اٹ از اے کیس آف. نہیں دیکھیے نا, جی کوئی کسی کے لیے سہولت کاری کرے تو یا تو کہیں جی اس کو اپنا فائدہ مل رہا تھا, یہ بات بھی ہے صحیح. اسی لیے میں نے کہا آپ ذرا سوچ سمجھ کے آگے پیر رکھیے گا, کیونکہ آپ نے الزام جو لگائے ہیں, آپ نے الزام ان پہ جو لگائے ہیں اس بات کے تو آپ نہیں لگا رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہ کرنے سے ایک شخص کو نقصان پہنچایا اور ایک شخص کو فائدہ دیا گیا. یہ آپ کا پوری تقریر ہے اور یہ آپ کی پوری آئینی درخواست ہے. تو اگر ایک طرف تو آپ سہولت کاروں کو جب پارٹی بنا رہے ہیں تو بینیفیشری پارٹی نہیں بنے گا,
جی سر گزارش یہ تھی کہ یہ جو سہولت کار اگر کئی نام نہیں سر، بینیفیشری کا کئی نام نہیں لیا ہوا میں نے. آپ کے نام کی بات پہ مرضی تو نہیں ہے نا. یہ آپ جب آ جاتے ہیں نا 184(3) میں پھر ہمارے اختیار شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ایک یہ دیکھیں آپ جذباتی نہ ہو، آرام سے سنیے بات. نہیں سن لیجیے خان صاحب ذرا سا سن لیں. سر جتنے جذبات تھے وہ 5 سال میں ٹھنڈے ہو. اچھا تو اب آپ اس کی عکاسی کیجیے ہمارے سامنے. آپ بے شک دیکھیے ایسے نہیں ہوگا. 184(3) میں جب آپ داخل ہو گئے اور ہم نے کوگنیزنس لے لی اور اگر آپ کے الزامات ثابت ہوئے یا تو کہیں یہ ایک شخص واحد کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ شاید پبلک وہ کیا ہے جملہ جو آئین میں ذکر ہے جس کا پبلک کیا نام ہے، پبلک 184(3) کی لینگویج میں پڑھ لیتا ہوں، وہ پھر پبلک امپورٹنس کے زمرے میں شاید یہ نہ آ پائے. مگر اگر یہ الزامات درست ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ نے پورے پاکستان کے آئین کے خلاف کارروائی شروع کر دی. آپ اس کی اہمیت دیکھیے نا. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو لوگ ہیں یہ ملزمان تھے پھر وہ سب اسی میں آئیں گے. سر نہیں، یہ دیکھیے یہ آپ کی تضاد ہے آپ کی آئینی درخواست میں. یا ایک بات کیجئے یا دوسری بات کیجئے. آپ لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے الزامات لگائے، آپ نے ان کو پارٹی نہیں بنایا. چلیں آپ نے ایک قدم آگے بڑھے، آپ نے ان کو پارٹی بنا دیا. اب اگر ہم آپ کی بات سچی ہے یا غلط ہے، اب میں اس پہ ہم لوگ تو کوئی ابھی نہیں رائے دیں گے جب تک دوسرے لوگوں کا موقف نہ سنیں. مگر اگر آپ کی بات سچی ہے تو وہ جو لوگ تھے وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہے تھے یا اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے تھے؟ اگر کسی اور کو پہنچا رہے تھے اور آئین پاکستان کی وفاداری نہیں کر رہے تھے تو پھر اس جھال میں اور لوگ بھی پھنس جائیں گے. آپ ذرا آپ اپنے ان سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے جو وہ ہیں کلائنٹ وہ خود ایک جج ہیں تو ان کو میرے خیال میں بات کی اہمیت سمجھ گئے ہوں گے. ہم آپ مشورہ کر لیں، یقیناً کر لیں بے شک. نہیں آپ کریں پہلے مشورہ نا. یہ صرف ایک بات مشورے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، ان کا ساری تقریر کا اور سارے کیس کا جو بنیادی ہدف آپ کی تقریر واپس پڑھ لیتے ہیں. اچھا پڑھتے ہیں آپ کی تقریر. دیکھیے مجھے یہ اب آپ کی تقریر ذرا وہ اس میں ذکر ہے اس کا پیج 33، ٹھیک ہے. اب آپ کی تقریر میں جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان آگے نکل گیا کیونکہ ادھر متواتر وقت پہ الیکشن ہوتے گئے. ایک یہ آپ کا پہلو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں مجھ پہ سن لیجیے نا، مجھ پہ یعنی کہ مجھ سے مراد ہے جج کے بطور پہ اور عدالتوں پہ دباؤ دیا جا رہا تھا کہ وہ کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے. ٹھیک ہے، تو جب کسی کو ڈسکوالیفائی رکھے تو کسی کو پھر فائدہ بھی پہنچے گا نا، یا تو ڈسکوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بات پھر کڑی سے کڑی جڑے گی. ایسے آپ ادھوری بات کو تو نہیں کر سکتے کہ آپ کی اتنی بات کو مانیں پھر اس کے نتائج بہت زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے. یا تو آپ کے الزامات غلط ہیں، اگر آپ کے الزامات درست ہیں یا تو آپ کہتے ہیں جی فلاں جنرل پرائم منسٹر بننا چاہ رہا تھا، پھر تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ تو وہاں تک میں محدود ہوں، میں دوسرے تک نہیں ہوں. اگر آپ پوری مشینری جوڑ رہے ہیں رجسٹرار سمیت سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، ہم یہ آپ کو کہہ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں. یہ کیس آپ لائے ہیں ہمارے پاس 184(3) میں. ایک دفعہ آپ ایک چیز لے آئے، یہ بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے. جی صحیح. آپ اس کو شاید اس کو سیریسلی لے نہیں رہے. اگر یہ لوگوں نے یہ ایک چیزیں کریں تو کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ اس میں بیسیکلی they wanted to have results of their own choice.
This is What was their choice? فائدہ یہ نقصان کا جہاں تک تعلق ہے ظاہر ہے کہ ان کے سامنے تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک کورس آف پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اپارٹ فرام دس از ون آف دی ایگزامپلز ویئر تھنگس ہیو بیکم ویری اپیرنٹ آن دی فیس آف اٹ وچ ادروائز پیپل سسپیکٹ. اس میں جناب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا 2 صفحے اگر مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں from the additional reply that he has made in which he was specific about who was doing what. دیکھیے اب آپ کو میں کیا وضاحت کروں. ماشاءاللہ آپ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہیں یا الیکشن کے پروسیس میں تو رہے ہیں. اپنی اداروں کی بات کر لیتے ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, ٹھیک ہے. اگر ایک طرف کوئی کچھ کرے ایک شخص کو باہر رکھنے کے لیے, وہ اسی لیے کرے گی نا کہ اس کا پسندیدہ کینڈیڈیٹ جیت جائے, اور تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر الگ بات ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ سارے لوگ جب یہ کارروائی کر رہے تھے تو پھر بینیفیشری کون بنتا ہے؟ آپ دیکھ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو جیپ کا نشان دیا تھا سر, جیپ والے ان کے پسندیدہ تھے. بات نہیں سمجھ. دیکھیں یہ ایک حامد خان صاحب یا آپ بحث کر لیں یا جب تک ہم کسی کو کال نہیں کر رہے ہیں ہم کہنا مشاورت بے شک کر لیں, ہم سے ڈائریکٹ مخاطب نہ مناسب نہیں لگتا ہے نا. آپ مشاورت کر لیں, آپ کریں مشاورت. گزارش یہ تھی کہ لیٹ دیئر رسپانس کم, کیونکہ کل بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آدھی بات کروں گا, پوری بات نہیں کروں گا, یا پھر پوری بات کہیں یا پھر نہ بات کریں. نہیں پوری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائیں گے. آپ آ گئے, ہم نے آپ کو نہیں بلایا, آپ خود آئے. اب مرضی چلے گی ہماری. اگر آپ سچ پہ جانا چاہتے ہیں تو چلیے سچ پہ کی طرف بڑھیے. کسی وقت تو کر لینا پاکستان میں سچ کی بات, یا ہٹ جائیے یا پھر کہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو نہیں کہ جی اب یہ ایسی بات ہے آپ ان کو کہہ دیں اس نے غلط لکھ دیا آرڈر, بھائی سائن میں نے کیا نا, یا نقصان میں نے کیا, اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر اس نے کوئی اور کام کیا ہو. تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ اگر آپ نے ان کو بلا لیا, اگر انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو اس کے کہنے پہ کیا, پھر یا تو اس کو خود کہنا جی ان کو فائدہ ہو گیا, وہ بات آپ کر نہیں رہے. بھئی کوئی چیز مینوپولیٹ کی جا رہی ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا کرنے کے لیے, یا ایسی بس چلو آج ہم شرارت کرتے ہیں. وہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے بچے کہ اس کو ذرا تنگ کر دو, اس کو تنگ کر دو. تو میرے خیال میں یہ اتنے سینئر لوگ بلا وجہ تو شرارتیں نہیں کریں گے نا کہ چلو آج یہ ہم شرارت کرتے ہیں. تو جب اگر ایسی بات ہے تو اسی لیے ہم نے ذرا یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک فرد واحد کا کیس لے آئیں اور کہیں جی باقی کوئی چیز نہ دیکھیں. اگر آپ نے یہ کیا تو پھر یہ بہت بڑا حملہ ہوا آئین پہ, جمہوریت پہ. سنتے رہے, بالکل صحیح, آئین پہ, جمہوریت پہ اور عدلیہ پہ. اور اس کی پھر ہم نوٹس لیں گے اور اس کو پھر حتمی جگہ تک لے جائیں گے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں پچھلے 70-75 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی, تو کیا یہ ہم ارادہ نہ کریں آج سے کہ آئندہ نہ ہو؟ کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی ہے کہ جو لوگ تھے ان کو تو کم از کم پوچھا جائے, جو بھی انوالو تھے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی تھے, بے شک ہم ہی نہ ہو کیوں نہ ہو اس میں, ان سے بھی پوچھا جائے. ان سب کو پارٹی بنانے کی ریکویسٹ کی ہے ہم نے. نہیں یہی لوگ رک گئے جو ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے. آپ یہ پہلی بتائیے بات, کیا فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے یا ماتحت ہے حکومت کے؟ ماتحت ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن. ماتحت ہے نا, تو اس کا سربراہ کون ہوتا ہے حکومت کا؟ پریزیڈنٹ سربراہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے جو اس کی وہ اختیارات بہت ہی کم ہیں, وہ تو سب ایڈوائس پہ چلتا ہے پرائم منسٹر کی. تو کون ہوتا ہے, کس کی ماتحت ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے آئین کے تحت ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے تحت ہوتی ہے ماتحت انڈر آرٹیکل 240. بھائی کس کے ماتحت ہوتا ہے؟ بھائی کون اپوائنٹ کرتا ہے لوگوں کو, کس کے تحت ماتحت ہوتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ تو ایک شخص نہیں ہے نا جی, شخص کیا عہدہ کیا؟ کیبنٹ بھی شخص نہیں ہے. کنسسٹ اپون کیبنٹ کنسسٹ اپون
Naturally, Prime Minister is heading that cabinet, which appoints the. ठीक है, अगर तो अब ये बातें हो रही हैं, या तो आप कहें कि जी ये लोग सब रोग थे, अपनी मर्जी कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, ठीक है, तो फिर जो बेनिफिशियरी की बात आप दूर कैसे रख सकते हैं? आप उनसे मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये आप शायद इस पहलू को देखा नहीं, जब आप हमारे पास आएंगे फिर हम आइन और कानून पे चलेंगे, फिर ये नहीं होगा कि मुझे ये करके दे दें और मुझे वो करके दे दें, फिर हम आपको शायद पूरा करके दे देंगे। हामिद खान साहब, जी जी, लाइफ इज नॉट सो इजी। मैं इसमें एक बात थोड़ी सलाउद्दीन साहब से पूछ लूं, सलाउद्दीन साहब आपकी क्या राय है इस मामले में? My lord, I certainly agree that if a process of inquiry starts and if certain facts emerge, then consequences must flow from that. But what I would request is, sir, that it be done step by step. Currently, the allegations, if your lordship No, hang on, please stop here. Why should things be done step by step? They're interconnected. Either you should say they're not interconnected, they're completely independent. Mr. Shaukat Siddiqui suffered for some other reason. Maybe his attitude was not liked or his face was not liked. Bura na maniye. No, the specific allegation that has come before us is the manipulation that was being planned for the elections to keep certain people or certain parties out and to benefit somebody else. Now we should close our eyes to that aspect and only focus on where the petitioner wants to take us. Then that would be blinkered vision. I don't know if you can give us a satisfactory answer. Not at all. That is not my submission, sir. What I'm saying is that the precise allegations thus far are that maneuvering was being done within the judiciary by certain military officers in order to remove one person from the elections. Now, there are... Why are you shy on taking names? Nawaz Sharif from elections and for convicting him. Now, and if that is done, who benefits? Mr. Salahuddin Ahmed benefits or the Karachi Bar Association benefits? My lord, obviously Nawaz Sharif's opponents benefit, but if I can just... No, don't tell us. Then you are being used as a political tool. We will not allow. If you are interested in the constitution of Pakistan or the law of Pakistan, then you cannot say, it's not just a matter of the perquisites of a judge. I think Mr. Shaukat Siddiqui is bigger than that. It's more than that. If the Karachi Bar Association, which bar are you representing? Karachi Islam. If your interest is only limited to that and you are not going to go forward, then we will think that it will not be considered having come to court with clean hands. My lord, there are three possibilities, and that is why I was saying step by step. Three possibilities are that the attempt to remove Nawaz Sharif from the electoral process was born out of some personal animus or dislike by those officers. That is possibility one. The second possibility is that it was done in order to favor his opponent, remove him and clear the way for his opponent. In the second possibility, then there are two further possibilities. One is that it was done without the knowledge of the beneficiary. The other is that the beneficiary was colluding in that process. But these things are exactly the kind of things that will be determined after the inquiry that I have pleaded for. So what do you think we are doing here, sitting here? What do you mean after the inquiry? Which is this after the inquiry? We are not a tribunal, we are the Supreme Court of Pakistan. Yes. Please explain what you mean by after the inquiry. Please explain that. The inquiry could be undertaken by this bench itself, or your lordship could appoint a commission. But what I'm saying is... No, hang on. Don't. Appoint a commission. We are asking you a simple question. What is the interest of the Islamabad Bar Association and Karachi Bar Association in the matter? Are you
your only interest is to secure the pensionary benefits of a gentleman? Is that your entire interest in the matter? Please say so. If there is some other interest, tell us. Not at all, sir. Our interest, and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, Have you done any criminal case ever? yes, sir. उसमें FIR में क्या लिखते हैं? वजह अनाद, ठीक है ना? तो अब आप माशाल्लाह आप इसका में जवाब दे दें। ये तो या तो कहें कि ठीक है आपका हमदर्दी है एक शख्स से है, फिर तो पता नहीं है 184 की जुमरे में आते हैं बात या नहीं आती है। अगर आपके मकासद बड़े हैं या आपके मकासद छोटे हैं, आप कहें नहीं हम शख्सियाती तक रुकना चाहते हैं और इनकी पेंशन का मसला बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही अहम मसला है, ठीक है, ये भी एक मौक़िफ़ हो सकता है। दूसरा मौक़िफ़ ये हो सकता है कि नहीं, हम वकील हैं, हम आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर वो बात कीजिए। आप दोनों में से आप हमें ये ना बताएं हम क्या करेंगे, पहले ये करें फिर वो करें फिर फलां करें, हम ऐसे नहीं चलते हैं। आप हमें मदद कीजिए, हमारी मुआवनत कीजिए, करेंगे क्या वो हम करेंगे। आप बताएं आप चाहते क्या हैं? इस दो पिटिशंस ला करके आप इनकी पेंशन के लिए सिर्फ आए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने अर्ज किया कि हम चाहते हैं कि इन तमाम मामलात की तहकीकात हो। देखिए आप फिर वही आप बात कर रहे हैं, तो हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम तहकीकात ही तो कर रहे हैं ना। पहली बात देखिए, एक आदमी के पीछे है वो आप करते हैं एलिगेशन। जी आज पढ़ रहा हूँ सर। अब जो मौजूदा हमारी दरखास्त है, जो सीएम है, वो अभी उसमें 5 अशखास के नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उन 5 अशखास का नाम शौकत सिद्दीकी साहब ने बाकायदा अपना जो जवाब था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, उन 5 अशखास का नाम उसमें जिक्र किया है। तो मेरी इल्तिजा ये थी कि अगर अभी एज अ फर्स्ट स्टेप उन 5 अशखास को नोटिस दिया जाए ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आया जाए। नहीं देखिए सलाउद्दीन साहब सुन लेते हैं। सलाउद्दीन साहब अपनी बीमा पे किया या आपने किसी को फायदा देने के लिए दिया, और ये तमाम चीजें उस वक्त हो सकती है। देखिए आपका मेन कंटेंशन ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे थे। हम आपसे देखें, आप इसको इंक्वायरी समझ लें, हम आपसे इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड टू मैनिपुलेट इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। क्यों वो रुकवाना चाहते हैं? इनसे क्यों कह रहे थे कि फला तकरीर में जो कह रहे हैं कि मिस्टर नवाज शरीफ उसको बेटी इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यानी हमारे कंधे क्यों इस्तेमाल हो रहे, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे? अगर हम हुए हैं तो खुदा न खास्ता। ये तो फैज हमीद साहब जिनका जिक्र किया गया है कि उन्होंने मुझसे ये कहा, शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा आप माशाल्लाह इतने काबिल वकील हैं, अगर सुन लीजिए ना, अगर इसमें आपका नाम लिख दिया जाता, हामिद खान का नाम लिख दिया जाता, तो सिर्फ हम इस बिना पे उनको नोटिस कर देते आपको, क्योंकि शौकत सिद्दीकी साहब ने नाम लिख दिया है। वो एक बात तो यकीनन सही है कि अगर किसी का नाम लिखा जाए उसको नोटिस होना लाजमी है, मगर बिलावजह नोटिस नहीं होना चाहिए है। और अगर आपकी इनकी बात सही है तो मकासद क्या था, मकसद क्या था? अगर तो आप ऐसे ही आए सिर्फ इनकी पेंशन की खातिर, तो शायद सरकार ऐसी पेंशन दे दे तो इंफ्रैक्चर्स हो जाएगा। अगर आप समझते हैं ये खिलवाड़ है, सुप्रीम कोर्ट 184 में बैठ जाए, हर कोई आ जाए। अब हम बैठे इतने दिन केस चला, अब हम जब सवालात पे उठ रहे हैं तो आप पीछे हटे रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपका फिर मौक़िफ़ है क्या। आप हमें ये हुक्म नहीं दे सकते कि आप यूं चलें और वो चलें। आप अपना मसला बताइए, आप चाहते क्या है? जमहूरियत चाहते हैं, आइन पे अमल चाहते हैं, जो लोग आइन और जमहूरियत के खिलाफ खड़े हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बार एसोसिएशन क्यों आई है हमारे सामने?
सर उनका मकसद क्या था वो मैं अभी आई कैन हैव माय ओपिनियंस एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू अबाउट दैट बट आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि ये इमरान खान को फेवर करने के लिए कर रहे थे या XYZ को फेवर ये तो करने के लिए। यकीनन नहीं कर रहे थे ना, मगर अल्लाह ताला ने अकल दी है ना इसी चीज के लिए कि हम कब कह रहे हैं कर रहे थे, मगर हम समझ रहे हैं कि अब देखिए बिला वजह लोगों को तंग भी नहीं करना चाहिए कि नोटिस आए। पहली तो बुनियादी बात है, ये तो नहीं कि आप दुनिया भर के नाम लिख दें तो हम उनको नोटिस दें, तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, पहली बात तो आपने इनके खिलाफ बहुत ऐसे संगीन इल्जामात लगा दिए जो बहुत उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो संगीन इल्जामात लगा दिए जिनके संगीन नताइज भी हो सकते हैं, तो फिर इसमें किसी को नुकसान पहुंचाया और किसी को फायदा पहुंचाया। अब ये बात पता नहीं क्यों नहीं आप हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होंगे, ना एक पार्टी से होंगे ना दूसरी से होंगे, ये हम वजाहत कर दें, ठीक है। फिर वही हम काम करेंगे जिसकी आपको शिकायत है। फिर आप कल हम पे इल्जाम लगाएंगे कि जी ये तो इस्तेमाल हुए इस नताइज के लिए, ये हम बिल्कुल अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अब हमें अगर कोई मुनासिब जवाब नहीं देंगे तो फिर हमें कुछ शक पैदा हो जाएंगे, आपका क्या मकसद है। माशाल्लाह आप सबसे बड़ी पता नहीं कब बड़ी एसोसिएशन है बाहर की, आपके शख्सियात पे चल रहे हैं या असूलों पे चलना चाह रहे हैं? आज़ाद अदलिया, जमहूरियत, आइन, मैं इतनी बात करूंगा कि बतौर एक बार एसोसिएशन मैं किसी मफरूजे पे, क्योंकि ये एडवर्सेरियल लिटिगेशन नहीं है, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं इनकी जो तमाम बातें शौकत सिद्दीकी साहब की सारे मफरूजे हैं, तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं सब मफरूजे हैं। There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. आप बात नहीं समझ रहे ना। अगर तो वो होता, बात ये होती, ये मिलिट्री ऑफिसर्स आए कि जी मेरा भाई कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, इसको क्वालिफाई कर दो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, या मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है, या मेरे कोई बरादरी का कर रहा है, तो फिर तो बात आपकी सही थी। मगर जब स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये लोगों को तनख्वाह, मुझे भी, आपको नहीं मगर हमें भी तनख्वाह देते हैं ये गरीब अवाम, ठीक है। तो फिर आप या तो ना बात कीजिए या फिर पूरी बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं चलें इसको मालूम कर लेते हैं, चलें हमने इनकी बात मान ली, चलिए सब कुछ इन्होंने लिखा सही है, तो फिर क्या होगा? हम क्या करेंगे इनको पेंशन देते, बस ये इतनी सी मसला है। वो तो शायद हम ऐसी सरकार ऐसी इनको अगर पेंशन दे दे तो इनफ्रैक्चर्स हो जाएगी पिटिशन इनकी, क्योंकि 62 साल तो उनकी उम्र बढ़ गई है ना, तो वो तो अब आईनी तक वापस तो नहीं जा सकते अपने ओहदे तक, वहां तक तो इनकी पिटिशन फेयर नहीं हो सकती है। देखिए ये एक बात जब आप करें ना तो आप उसके नताइज सोच समझ के आया करें करने के लिए। हम तरतीब से चलेंगे, पहले केसेस लगते थे नहीं लगते थे, अब हमने जितना शफाफियत लाने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में, अभी भी इसमें यकीनन खामियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहे हैं। पुराने केसेस लगा रहे हैं हम, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं लगता है, दूसरा दूसरे दिन लग जाता है, जो 10 साल से नहीं लगा था हमने उसको भी लगवाया। तो ये बातें नहीं होंगी क्या? अब आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कर चुके हैं, सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर मेरी नाक़िस राय में अगर ये इल्जामात सच्चे साबित होते हैं तो फिर उसका अगला मरहला, आप बात नहीं समझ रहे हैं। अगर साबित होते नहीं हैं, अभी तो हम इस मफरूजे पे चलेंगे ना, एक शख्स हल्फिया कह रहा है ये सच्चे हैं, हम इनकी बात मान लेते हैं, मगर सुनेंगे फिर भी दूसरी साइड को, ठीक है। इसी अगर हम इनकी बात में बिल्कुल ही वो नहीं है, नहीं मानते, तो हम इनकी पिटिशन फौरन खारिज कर देते हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं, खत्म हो गई बात। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसी बात पे कह रहे हैं कि एक शख्स जो जज था अपने वक्त में, और यकीनन उसने जो बात की होगी
اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم, آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے, بس ادھر تک جائیے, آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر, جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہے. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام تو پھر آپ سہولت کاری یا تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بتا دیں, میں بار بار آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, یہ لوگ اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے ہاں یا نہ؟ سر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ اگر اپنا ذاتی دشمنی میں کسی کے خلاف, نواز شریف کے خلاف چل رہے تھے. یہ جو آپ یہ جو کیس کر رہے ہیں یہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, بار ایسوسیشن کے لیے کر رہے ہیں؟ ود ریسپیکٹ ایز اے بار ایسوسیشن, اگر میں یہ کہوں کہ شوکت صدیقی صاحب نے تو یہ لکھا ہے مگر میرے اندازے میں یہ پیچھے اس کے XYZ اور تھا, آپ ان کو بھی بلائیں, تو میں سمجھتا ہوں بطور بار ایسوسیشن دیٹ وڈ بی اناپروپریٹ. ابھی میرے سامنے جو چیز ہے میں اس حد تک جناب کے سامنے استدعا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اس چیز میں تفتیش ہو. اس کے بعد اگر سامنے آتا ہے, وہ اشخاص آتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یا کوئی اور ایویڈنس آتا ہے, تو دین obviously جہاں تک وہ کری جائے جناب کو بالکل اس کے مطابق ان تمام بینیفیشریز کو بھی شامل کرنا چاہیے. مگر میں ابھی ایز اے بار ایسوسیشن I cannot responsibly say who else they were colluding with. آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں, یا اس کو دیکھیں, یا ایک شخص کی بات مانیں یا آپ ایک شخص کی بات مت مانیں. آپ کا کہنا ہے یہ شوکت صدیقی صاحب کی بات درست ہے, اسی لیے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے, اور تو کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے. اگر آپ ان پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ یہ پٹیشن نہیں لاتے. آپ کہتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے, یا بلا وجہ پٹیشن کر لی, اسی لیے تو آپ آئے ہیں نا. تو اب جب انہوں نے جو بات کی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کی فائدے مند کون نکل رہا ہے اس بات سے؟ پتہ نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. چھوڑ دیں بات کو. دیکھیں یہ تو آپ نے مشورہ کر لیا اپنے کلائنٹ سے, یہ تو آسان بات ہے. میں ایک گزارش, پہلے میری ایک گزارش سنیں, بڑی دیر سے کچھ کہنے کی کوشش. ایک بات سنیں, یہ تو آسان بات ہے. جن اشخاص کا آپ نے نام لیا وہ کہیں گے جی ہمارا کیا تعلق ہے, جو بھی آتا ہے. یہ باتیں ساری غلط ہیں. میٹرینٹس دیکھیں, آپ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, ایک جملہ استعمال کیا کہ اس طرح تو ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو محنت کسی مقصد کے لیے کیا جاتی نا, کیا مقصد تھا؟ وہ تو وہی بتائیں گے نا. آپ بتائیں گے. نہیں, ہمیں تو انٹرفیرنس تھی ہمارے ساتھ. دیکھیے ہمارے پوائنٹ آف ویو تو سن لیجئے نا. دیکھیے ہم یہاں پر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, انہوں نے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے کہا کہ بھئی آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ہم فیصلے آئین اور اپنے کانشنس کے مطابق کریں گے. یہ ہمارا سٹینس ہے. آپ کے کلائنٹ نے پوچھا نہیں کہ کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ جج ہیں, اس کو کچھ اتنی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اگر دیکھیں کوئی, میں مثال دیتا ہوں کہ دوسرے کی مثال کیوں دوں, اپنے ہی پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کر رہے ہیں, پہلا سوال میں پوچھوں گا نہیں تو ذہن میں تو آئے گا نا یہ کیوں کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں کوئی وجہ ہوگی نا. یا تو کہ میں تو اتنا معصوم ہوں, وہی تو بات ہی نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں, یا تو پھر آپ کہیں کہ پھر اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, پھر آپ کے پٹیشن کو پھر ہم بہت سسپیکٹ طریقے سے دیکھیں گے. بھئی اگر ایک شخص آ رہا ہے, بات کر رہا ہے, یقیناً اس کی سوچ, سمجھ, فہم, یہ ساری باتیں وہ کسی نتیجے پہ تو پہنچے گا نا. اچھا اس بات آدمی نے یہ کہا, بھئی کہہ دیا, انکار کر دو, اس کو چھوڑ دو, ٹھیک ہے. وہ میرے وہ نائب قاصد نے مجھے یہ کہہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہوگا نا, یا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دی بات. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. یا آپ نے کہا, آپ نے یہ بات محدود نہیں رکھی, آپ نے کہا کچھ فوجی افسران عدلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ مل کر ایک سازش کر رہے تھے. تو یہ سازش کا
کوئی ذہن میں بات ہوتی نا، ہم سازش اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس ملک کو جا کے فتح کرنا ہے، ہم بس سازش کرتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہمارا، بس ہم سازش ہی کرتے ہیں. ایک آپ کا یہ موقف ہو سکتا ہے، سب سازش ہی تھے، پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. بھائی کوئی بھی چیز آپ کرتے ہیں نا، آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو کسی طرف تو آپ اس کو لے جائیں گے، گاڑی کہتی جہاں مرضی لے جاؤ مجھے، وہ گاڑی لے گئی، ڈرائیور مجھے لے گیا، پھر آپ کہیں گے ڈرائیور کو ادھر چلو ادھر چلو. یہ دنیا کا قاعدہ اصول ہے، یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کا ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں، تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا، کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں، پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا؟ کہ جوڈیشری کے ساتھ، انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی اور آئین. نہیں میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں، اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں، آئینی کورٹ ہے، آئین کی بات کریں. قانون نہیں چلیے نہیں فوج کی بات کر رہا ہوں. نو، آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں چند آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں میں چلوائیں نا، کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ؟ سر وہی تو ساری بات ہے، ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج، میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے، اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے، ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی، ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے، آئی تھنک اخلاق، ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے، ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس، ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت ذرا دیکھ لیں، آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک، ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا، آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے، یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. تو آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہویا کیوں؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا، آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا، یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو ان کے بعد انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں، آج ہم بلا رہے ہیں نا، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ 5 ممبر بینچ ہے، وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو آپ سے بھی اجازت چاہیے، لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. مسٹر حامد خان صاحب، مسٹر حامد خان صاحب جی
this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own Chief Justice also. Please keep this also in mind. Exactly, sir. बिल्कुल सही जनाब ने फरमाया. इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सबको मौका मिलना चाहिए था in inquiry to see who is telling the truth. क्या हम सही कह रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं? सवाल अब एक पूछ लूं. जी. अब आप खत्म हो गए ना, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को. पहली बात, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जो किया, सही किया या गलत किया, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे. कर दिया ना. लेकिन इस अब आप सही है ना, एक पॉइंट पे चलते हैं ना. जी. कर दिया, चलें. हम आपकी ये भी चले मान लेते हैं मफरूजे के तौर पे कि गलत किया. अच्छा, दूसरी बात हो गई. तीसरी बात ये होगी, अच्छा अब हम क्या करें? हम आपको वापस ओहदे पे बिठा सकते हैं, आप भी कहते हैं कि नहीं हो सकता है. तीसरी बात हो गई. चौथी बात हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि ये अभी मफरूजों पे, ये ना समझें कि हमारे ये फैसले हैं, गलत रिपोर्टिंग नहीं करें कि ये इंक्वायरी गलत थी, पिटिशनर को नहीं बरतरफ करना चाहिए था, और अब इनको समझा जाएगा कि जैसे ये बाइज्जत रिटायर हो गए. यही हो सकता है ना ज्यादा से ज्यादा. ऑर्डर फिर आप पूरी बात सुन लीजिए ना. ठीक है, तो वो उनको उनकी रात, उनकी पेंशन, उनको जैसे कि एक रिटायर्ड जज बाइज्जत रिटायर होता है उस तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा. एक तो ये केस है कि जी, फिर हमने आपसे पहले कल जो बात की थी, वजाहत से पूछा था, कई दफा पूछा था कि आप या तो आईनी बात करें और कानूनी बात करें और फिर इन लोगों को छोड़ दीजिए कि इनका जिक्र ना करें, अपनी पिटिशन अमेंड करें और इन सब का तस्करा निकाल दें और सिर्फ ये बात करें कि मुझे इंक्वायरी नहीं मिली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से. आपने कहा नहीं, मैं अपने हर हरफ पे, हर लफ्ज पे खड़ा हूं. मैंने कहा फिर हम आपको किसी के पीठ के पीछे इल्जामात नहीं सुनेंगे. आप पहले दरखास्त दीजिए कि उनको पार्टी बनाए, अब हम उनको नोटिस दें या ना दें. अब आप आगे बढ़े और आपने उनके नाम लिख दिए. अगर आपकी बात को सही, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आपका मुझे लगता है ये करने का मकसद ये है कि मेरा सिर्फ मकसद पेंशन हासिल करने का नहीं है, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान सही तर्ज पे चले, आइन के मुताबिक चले, जमहूरी अंदाज पे चले. ये हम इम्प्लाई कर रहे हैं. या तो हमें कह दें आपकी सोच गलत है और पिटिशनर ये नहीं चाहता है, उसको सिर्फ अपनी पेंशन से दिलचस्पी है और आइन और कानून वो इशू नहीं रेज कर रहा है. मगर आपने जब ये इशू रेज कर दिए हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही हम आगे चलेंगे. तो बस एक ये इतना वक्त जो लगा रहे सरकार, हम अटॉर्नी जनरल को शायद कहें, अटॉर्नी जनरल वो आके कहें अच्छा जी हम इनको ऐसी पेंशन दे देते हैं, चलो खुश, आपका मसला खत्म हो जाएगा. पेंशन का मसला नहीं, वो तो फिर यही हमसे पूछने मसला है क्या? गुजारिश मसला ये है, मैं शॉर्ट एज पॉसिबल मेरी बात. हम नाकिस तफ्तीश नहीं करना चाहते जी, हम कंप्लीट तफ्तीश करना चाहते हैं. कंप्लीट तफ्तीश में यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, सॉरी टू से. ठीक है, फिर तफ्तीश में उन सबको बुलाइए. हम करना चाहते हैं, किसको बुलाएं? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ करें. आप चलिए इतना तो बता दें कि क्या उन्होंने अचीव किया. चले अब आप सीनियर लॉयर, यहाँ पे पता है इस माशरे में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, पता नहीं फायदा किसे हुआ, सौदा किसने किया, किससे फायदा हुआ. इन्होंने एक पार्टी को खत्म करने के लिए एक शख्स को जेल से ना निकालने की सूरत में इनसे जो कहा गया. हम इस वक्त नुकसान कह सकते हैं जो उनके नॉलेज में था कि फलां को जो है रिलीफ नहीं देना. उसका फायदा क्या है वो इस सारी सिचुएशन में वाज़े तौर पर नहीं है. फायदा हो चुका है, किससे हो चुका है ये बता. आप पूछ रहे हैं, प्रिजम्पशन है कि उससे नुकसान, एटलीस्ट आप प्रिज्यूम तो करें. देखिए नुकसान उस वक्त हुआ, आप प्रिज्यूम तो करें एटलीस्ट. आपके ख्याल में कि उस अमल का जो उन्होंने किया था, नो डाउट वो गलत अमल, अगर किया तो नो डाउट बहुत ही गलत अमल था, अगर किया था तो उसका आप प्रिज्यूम क्या करते हैं कि अंदाजा क्या लगाते हैं? प्रिजम्पशन हो सकती है. देखिए ना, उसके नतीजे में हो सकता है एक पॉलिटिकल लीडर को नुकसान हुआ हो, जो कि बात सामने इसमें आई है. तो अब सवाल है किसको फायदा हुआ, वो उसका कॉन्सिक्वेंशियली both are not connected, the two things.
the two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں دیکھیں نا ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیں آپ کی مرضی. جی آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں آپ سے کریں ہاں ہم نے موقع دیا تھا آپ نے کر لی مشاورت بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کر. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں یہ پتہ نہیں تھا اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو کہتے ہیں آپ چاہتے کہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے 60 سال پہلے 50 سال پہلے آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر ہمیں ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا پھر دیکھیں گے کیوں ہوا پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان was the president اس کو کہتے تھے of the کیا تھا constituent speaker نہیں تھا president اس کو کہتے تھے of the constituent assembly. He was removed. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی consequence. You are a constitutional lawyer, you asked. I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. The country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. Manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was a governor general. Actually, who benefited the cabinet that he brought in benefited, correct? No. But آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب ایک سوال ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سننے آپ کے اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ he was instrumental تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1954 میں وہ فرسٹریٹ کی گئی جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں لیکن سوری یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے. You can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language, legal language will be heard. People I've even stopped calling, please don't call it the apex court because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August court because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell me, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name.
ठीक है, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, भाई आज तो आगाज कर लेना, अब काफी नहीं हो गए 75 साल, नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे, भाई हम पुराने केसेस उठा करके हमें कोई फायदा मिल रहा है तो आप बोले हाँ जी आपको फायदा मिल रहा है, हम तो तरतीब से केस चला रहे हैं, खत्म है, आपका केस देखा जी इतने दिन से लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, हम अपने पे उंगली उठा रहे हैं, आपका केस पिछली दफा कब लगा था? ये लगा कुछ 1.25 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले, अगस्त 2020, 13 जून 2022, यानी 1.5 साल। अब मसला क्या है, आप टॉक शोज में से तो आके बात जरूर करेंगे कि हमारा केस नहीं लगा, हमारे सामने हम पे उंगली उठा के कहिए ना। देखिए ये होती है हिम्मत, ये होती है सच्चाई, हम पे इल्जाम लगाइए और हम आपसे माजरत करेंगे कि गलती हो गई। देखें इल्जाम दुरुस्त नहीं हुआ, हम आप कहेंगे बिल्कुल आपका इल्जाम गलत है, ठीक है, और अगर सही हुआ और हम कहेंगे जी आपकी बात सही है, हमसे गलती हुई है। तो ये देखिए ये वो जमाने, अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, ये पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा। अब इलेक्शन हमने मतलब एक सियासी पार्टी हमारे सामने आई, हमने कहा जाएं आईनी इदारे करें, तारीख थे, उन्हें 12 दिन में पिटिशन, हमने उसको फैसला कर लिया 12 दिन में। इसका कोई रिकॉर्ड है आपको पाकिस्तान की तारीख में कि जी वो लिया है तारीख? हमने कहा जी हमारा काम नहीं, आप लोग जाके करें, जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें। मसला ये है कि कोई ना काम करने वाले तैयार हैं और इल्जामात भी हम आधे करेंगे, पूरे करेंगे, सही बात नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर जाके शाम की जीनत बनेंगे टेलीविजन टॉक शोज। भाई ये आइन और कानून का इदारा है, अगर आप सिर्फ पेंशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते ना, चले भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सब गलत किया, हम क्या करें उसके, हम उसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं? वो एक मुख्तलिफ आइनी इदारा है, हम देखेंगे कि बुनियादी कानूनी आइनी तकाजे पूरे हुए या नहीं। फिर बात रह गई कि जी मुझे पेंशन मिल जाए, बस ये बात यही रह गई ना। नहीं सिर्फ पेंशन की बात है तो आप कह दें, फिर हम इन लोगों को जहमत क्यों दें बुलाने के लिए? अगर आपका सिर्फ मकसद पेंशन का है, हम सरकार से पूछ लेते हैं, हो सकता है वो कहें जी हम ऐसी देते हैं पेंशन। सर एक मकसद मैं अर्ज कर दूं, या तो कहें जी मैं पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अच्छा मकसद है और हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पेंशन की तो आप ये बुलाएंगे, अटॉर्नी जनरल कहाँ है, उनको बुलाएं, वो शायद ऐसी दे। अटॉर्नी जनरल कहाँ है? पलट वो शायद ऑफिस में मैं चेक कर, बुला लें उनको, चेक कर। ये बता दें हम साफ साफ। एक गुजारिश मैं कर लूँ, लार्जर जो इस प्रिंसिपल जिसके लिए हम और जिसके लिए बार एसोसिएशन आपके सामने है कि क्या किसी जज ऑफ सुपीरियर कोर्ट को बगैर इंक्वायरी के रिपोर्ट देके रिमूव हो सकता है? हम कह देते हैं नहीं, वी वांट दैट क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड वंस फॉर ऑल। हो गया डिटरमिन, नहीं खत्म, नहीं हो सकता। नहीं अगर ऐसी हम कह रहे हैं लाउड थिंकिंग, नहीं फिर खत्म हो गया केस। फिर ये होगा कि ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? वही पेंशन की बात आती है ना सर, वो तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप एक बड़े मकसद के साथ आप आए हमारे साथ। जैसे इनकी पेंशन अगर हो यार, आज तक 5 साल इन्होंने गुजारा कि फिर भी कर लेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के आपका मेन मकसद जो मैं 5 साल से कर ही रहे हैं, आपके जो मेन मकसद मैं समझाऊं, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में आए, इस मुल्क को आप एक ट्रैक पे, सही ट्रैक पे डालने के लिए आए, तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं इनको भी तो आपको कुछ कहना होगा कि वो भी तो बस करें। सर कब तक इंस्ट्रूमेंटल बनेंगे? अगर बन रहे हैं बकौल आप, मुझे तो नहीं पता कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आप कहते हैं बन रहे हैं और हमें इस्तेमाल करके बनाते हैं। देखिए कौन बनाते हैं? अच्छा चलिए, आप क्या चाहते हैं, इनको हम नोटिस दें सबको? किन किन को दे नोटिस? एक एक के नाम लेके चलते हैं और फिर आप एलिगेशंस बताएं, किधर एलिगेशन लगाया है। जी हाँ, अब पहले नाम बताएं, क्योंकि अब पहले जनरल बाजवा की बात कर लेता हूँ। एक सेकंड, दरखास्तें कहाँ गई? मैंने आपको 3 नंबर लगवाने के लिए, हाँ नहीं मैंने जो रखी थी, नहीं सर, अच्छा पैरा 15 to 20 पार्ट 16 से शुरू।
सर ये 2 सफ़ात देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली इनके नाम हैं। पेज बताइए ना। पेज 228 है, ये 228 जो पेपर पे 2 है उसको देख लीजिएगा। आपकी पिटिशन में भी आपने काफी इल्जाम दिया है। जी पिटिशन जी 228 228 सर, किस पेज जी पैरा 16 से शुरू करता हूँ जी। जनाब आप किस नाम पे चल रहे हैं? एक एक नाम लेके चलते हैं ना आगे। पहला आप नाम कह रहे हैं, ये सारे नाम इसमें आ जाएंगे, 2 सफ़े मैंने पढ़ने हैं। पढ़िए पढ़िए। 228 पर जनाब है जी जी सामने। जी सर। On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faiz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. जी इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप ये आप पढ़ते रहे ना सर क्लियर करें। नहीं पढ़ लिया आप आगे अच्छा पढ़ते रहिए ना। On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faiz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इससे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो,
such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है. Maybe Okay, please proceed. very well worded. Okay, got it. ठीक है. जी sir. Same does not. Supposed to indulge in such type of activities as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, मतलब other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. And you पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, sir, it is better to forgive bitterness as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan. I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kansi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed. Informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct?
Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Chali. Okay. just- No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay. It is statement which can be proved or disproved, yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that is direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. اور اس میں یہ اس کے مطابق عمل ہوا جو بتا رہے تھے کہ بینچ بنانا ہے نہیں بنانا ہے, کیا اس چیف جسٹس نے اس پہ عمل کیا, بینچ بنایا, دوسرا ان کو ہٹایا؟ جی بیسیکلی کہ یہ نہ بیٹھیں کسی اور کو عمل بٹھایا ہوا, اس کی ان کی باتوں کے مطابق عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اچھا آگے پڑھیں کیونکہ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں سر. چلیے. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے. اب آپ لے آئے ہیں خود بفور دا جنرل الیکشنز. دیکھیے اب یہاں آپ نے خود کڑی ایک جوڑ دی, یہ آپ کا کیس ہے. چلیں آگے پڑھیے. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. اس اپیل کا کیا بنا؟ یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا, رزلٹ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں, وہ اپیل پینڈنگ ہے, ڈیسائیڈ ہو گئی, کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں وہ جو اپیلز تھی جس کی یہ نواز شریف کے خلاف ڈیسائیڈ ہوئی, ہاں جی کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی اور آپ انہانس. یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے, اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلز ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں, کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی صحیح ہے. From his demeanor, I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں, ہر لفظ جو ہوتا ہے نا, خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ-ان, اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے, ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں. یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, وہ لوگ, یہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ-ان,
स्पॉन्सर किसने किया? अगर पता है तो कहें या बोले मुझे नहीं पता है। जी अभी पूछ लें, लफ्ज इस्तेमाल किया स्पॉन्सर्ड आपने लिखा है ना। जी जी वो सर जिनके बारे में आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप इनको बताएं ना अपने वकील को। जजमेंट भी दे चुके हैं, वैसे वही ISC का देखिए जनाब ने भी जो जजमेंट दी थी, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, 2019 आपसे हम पूछ रहे हैं, पिटिशन आपकी है, आप जजमेंट का हवाला ना दीजिए। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड या आप कहें कि मुझे पता है या कहें मुझे नहीं पता है, या मैंने ऐसी अंदाजा लगा लिया है। एक्सप्लेन किया, मैं पढ़ दूं ना? चले पढ़िए। पढ़ दूं। कहाँ पर है? हाँ, during the sponsored Faizabad certain different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders, but Alhamdulillah not for once did I deviate from my oath. यहाँ पे रुक जाइए, certain orders बताइए ना, किस नौयत के ऑर्डर, किसने इन्फ्लुएंस किया? इन्होंने पहली बात कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी बात वो ऑर्डर की नौयत क्या चाहते थे, ये ऑर्डर कर दो वो ऑर्डर कर दो, फिर बताइए ना, पूरी बात कहें, क्योंकि इससे फिर हमें समझ नहीं मैं आ आगे क्या बात पढ़ है। दूं, पूरा पढ़ दूं ना? चले पढ़िए आगे। फिर उसके बाद अच्छा, not once, but not, Alhamdulillah, not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. क्योंकि ये जो दो क्या मतलब है, वो ये भी हो सकता है, अच्छा ये जो केस है ना, इसमें आप ऑर्डर पास कर दें अकॉर्डिंग टू लॉ, ये भी तो हो गया ना। नहीं, ये ऑर्डर कर दें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दें, ये भी ऑर्डर हो गया। ये ऑर्डर कर दीजिए मेरे भाई के फेवर में, बताए ना क्या ऑर्डर कर रहे हैं, इस या जल्दी केस चला लें या ये केस को ना चलाए, ये 1000 किस्म के ऑर्डर हो सकते हैं ना। जी सर, आप वो हमें जब तक बताएंगे नहीं तो हम आगे कैसे बात बढ़ाएं, बता तो देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। मैं अर्ज करता हूँ, वो बताए ना, किस आप पूछ के बता देना किस नौयत का ऑर्डर चाह रहे थे। क्योंकि वो केस भी मैंने कंडक्ट किया था, मैं गुजारिश कर देता हूँ, 2 रेफरेंसेस जिनका जिक्र मैंने कल किया है ना आपके सामने। सर रेफरेंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही, आप जब जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि आप इस किस्म के मुख्तलिफ ऑर्डर से, तो वो ऑर्डर क्या चाहते थे, किस तरह के, कौन चाहता था और किस तरह के ऑर्डर चाहते थे? ऑर्डर ये नहीं चाहते थे कि ये ऑर्डर करें कि जी सड़कें साफ कर दें और आप लोगों को गुजरने का मौका दें। ये वो 2 रेफरेंसेस हैं, अगर वो पढ़ लिए जाए। यहाँ तो वजाहत से नहीं की, लेकिन एक मौका आपके पास है, वो कमीशन बना है, आप वहाँ वजाहत दे सकते हैं। नहीं किए, ऑर्डर नहीं पास किए, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कुछ बातें ओपनली रेफरेंस। आगे पढ़े जी। Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labag Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Memon, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly, an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only एक अब आपने देखें अब्दुल कादिर मेमन साहब का इसमें जिक्र किया आपकी लिस्ट में, इसमें तो नाम नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है ना कि ये शोएब शेख का नाम नहीं है इसमें, तो हम जरा देखिए एक चीज को, या मुख्तसर कहीं तो आप बहुत फैला देते हैं, कहीं आप बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। हाई कोर्ट की इंक्वायरी के नतीजे में डिसमिस हुआ था। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? इसमें हाई कोर्ट की इंक्वायरी हुई थी जिसके नतीजे में ये सारी चीज सामने आई। यानी उसका आपसे ताल्लुक नहीं है?
ہاں اس کے سے تعلق ہم صرف ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا. جی جی چلے آگے چلے. نہیں تو ایک سیکنڈ، یہ آپ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ چیزیں مجھے بتائیے. یہ صرف پڑھ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیں جن کو ہم نے پارٹی بنایا ہے کیوں بنایا. پہلی بات آپ سب نے صرف ایک شخص کا پوچھا، 1 by 1 چلتے نا. آپ نے پہلا نام دیا ہے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ. تو اس تمام چیز ابھی تک جو آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ جنرل باجوہ ناراض ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تو ہم کہتے ہیرسے کے زمرے میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے جنرل فیض آ کے کہہ دیں کہ جی ہاں جنرل باجوہ نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک تو کوئی کڑی جوڑ نہیں رہی ہے نا جنرل باجوہ کے ساتھ. نہیں لیکن جنرل باجوہ بھی تو آگے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا یہ میں نہیں. دیکھیں بلا وجہ ہم لوگوں کو نوٹس نہیں دیتے ہیں، کم از کم اب ڈائریکٹ آپ ہمارا مذاق تو نہ اڑوائیے گا کہ کل آپ کہیں گے جی ہیر سے رول کو سپریم کورٹ نے نظر انداز کر دیا ہے. بھئی اگر جنرل فیض یہ کہیں پھر ان کی بات آئے گی نا. اس موقع پہ تو آپ کا ایلیگیشن ہے، سپوز کل میرا سیکرٹری، میرا اسٹینو، میرا فلاں یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس نے یہ کہا ہے، پتہ نہیں وہ آپ پلیز دیکھیں نا یہ نہ کریں خان صاحب. نہیں نہیں دیکھیں ہم یہ نہیں سنیں گے بات. چلیے آپ کرنا چاہیں بحث کر لیں، پھر خان صاحب کو بٹھوا دیں. جی 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 فرمائیے. پھر کل کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ انہوں نے یہ کہا ہے، وہ فلاں کا ہے، دھماکہ کا ہے. پتہ نہیں لوگوں کے نام بھی غلط استعمال کرتے ہیں. آپ کا شاید جونیئر جا کے ہائی کورٹ میں کہہ دے کہ جی حامد خان صاحب وہ نہیں آ سکتے ہیں. آپ نے شاید یہ بات نہ کہی، وہ چلانا نہ چاہے آپ کا جونیئر کیس، آپ کا نام میں ایسے ڈال دیا. تو یہ تو سب ہیرسے میں آتی ہے نا، یہ تو بنیادی باتیں نا. آپ جنرل فیض کی تو آپ نے ڈائریکٹ بات کی، یہاں تک تو بات سمجھ آئی. ابھی کوئی آپ نے ڈائریکٹ بات جنرل باجوہ کی نہیں کی. ابھی جو ساری آپ باتیں پڑھ رہے ہیں اس میں دوسرے نام آ رہے ہیں جو آپ کی لسٹ میں بھی نہیں ہیں. جی تو ہم ایک ایک نام ذرا جلدی کر لیں نا ختم. تو جنرل باجوہ کا کہیں مجھے نام بتا دیں، ڈائریکٹ ایلیگیشن دے دیں. ہاں یہی کچھ آگے آ رہا ہے نہیں پڑھیں. اچھا اگر آپ ایک ایک کا نام لینا تو ابھی تک آپ نے اسٹیبلش کیا ہے جنرل فیض کا نام 1. تو where is the next name? Then you just show us here. جی ہاں. دوسرا جو ان کو اور رامی کا وہ تو کچھ ذرا ایسا I don't think irrelevant سی بات ہے کہ وہ جو I don't know relevant ہے یا نہیں. چلے آگے بڑھیں. اب ریلیونٹ چیزیں پڑھ لیں نا. We won't stop you but it should be relevant. جی دیکھیے نا اس میں بریگیڈیئر فیصل مروت کا نام لیا ہے. اس جگہ پڑھ رہے ہیں آپ یہ پیرا 27. ہاں ان پہ کیا ایلیگیشن ہے؟ اس میں یہ ہے کہ لبیک والے کیس میں انہوں نے کہا کہ بول کا پروجیکٹ ہے اس کو مت چھیڑیں. تو آپ نے چھیڑا تھا؟ نہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. آپ کے پاس کیس پڑا تھا اس کے بول کے بارے میں کوئی کیس تھا؟ ایک اور کیس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو انفلوئنس کیا. جی میری ایک گزارش تھی جنرل، میں نے جناب کے سامنے یہ اپلیکیشن رکھتی ہے کہ یہ لوگوں کا میں نے نام لیا ہے. اب اس میں جناب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو آپ جناب سمجھتے ہیں کہ سمن کرنا. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے نعمت کی نام لیا چلیں، لیکن ان کو رول بتائیں گے تو اس کے بعد ہم آگے جائیں گے نا. نہیں رول تو آپ کے سامنے ہے جو ہم نے سائن کیے ہیں آپ کے سامنے. اس میں جناب نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے ایک ہوتی بار بار ہم وہی بات دہرا رہے ہیں. ہاں دیکھیں آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ جو ڈائریکٹ ایک شخص کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، یا دو کی وہ بھی آیا تھا اور یہ بھی آیا تھا، تو 2 ڈائریکٹ ہو گئے. یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. اب جو لوگوں کا اسپیسیفکلی ڈائریکٹ نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کام کروا لیتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کے نام لے کر کے. آپ کو اگر میں بتاؤں وہ شاید آپ ہی کے ساتھ واقعہ ہوا تھا نا، جو کہا تھا کہ جمال صاحب نے کہا کس کو لگا. لوگ عجیب لوگ چیزیں کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا نام لوگ استعمال کر رہے ہوں غلط طریقے سے کہ اس نے کہا بھائی اگر میں کہوں تو بولے جی ہاں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں بتا دوں مائی لارڈ جو ریفرنس دے رہے ہیں، ایک شخص نے میرا نام لے کر اپنے بھائی کو ڈپٹی کمشنر سے لگایا اور ڈپٹی کمشنر نے مجھے اطلاع کی سر آپ کا کام ہو گیا. اس میں صرف باجوہ کی ریلیونس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈپٹی کمشنر نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل میرا کوئی تعلق نہیں ہے. جمال صاحب ان کو جانتے بھی نہیں تھے شخص کو. پھر انہوں نے اس کو بلایا، اس سے معافی بھی مانگی اور وہ وکیل نکلا. وکیل کا بھائی تھا. میری گزارش میں سمنگ اپ
जनाब आपके सामने फैक्ट्स हैं. हाँ नहीं तो जल्दी जल्दी कर लेना. तो एक तो हो गया. Okay, you have so far referred to Brigadier Rame and General Retired Faiz Hamid. There are two names. And the other. इसके आगे चले मजीद क्या. कासी साहब की कोई डायरेक्ट आपसे बात थी तो बताइए ना. डायरेक्ट इन्होंने कासी साहब की तो उन्होंने भी उनका हवाला दिया ना जी कि चीफ जस्टिस का हवाला दिया है थ्रू उसका नाम क्या है. वो सर उनका तो उन पर रिलाई किया है कि उन्होंने इनकी बात को कॉन्ट्रोवर्ट किया है. नहीं वो तो देखिए वो तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं ना. आप उठा के फोन काजी साहब से पूछते हेलो भाई साहब ये बात हुई है, कहते नहीं की है, हाँ की है. ये सारी बातें आपने अपने चीफ जस्टिस से शेयर की. ये पैरा 13 में जिक्र किया है सर. 227 सफ़े में देखिएगा. 227 ये तो आप अपनी पिटीशन हमारे सामने, ये तो कोई और चीजें बात कर रहे हैं ना. On 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high ऊपर वालों का हुक्म. ये आई एम मेकिंग डायरेक्ट एलिगेशन अगेंस्ट. व्हाट इज पूरा बताए ना बात. ऑन 3 occasions सर फॉर सच इनएक्सप्लेनेबल भाई बताए ना. इस केस के मुतालिक थी बात. इन सारे इंपॉर्टेंट केसेस से उन्होंने इनको बाहर कर दिया. उससे पिछला पैरा ये आपने सारा ये पूरा सिलसिला आपने बताया उनको. सर पैरा आप 226 में पैरा 11 देख लें. आप पिटीशन पे रहिए ना अपनी. ये आप जाने द डॉक्यूमेंट फाइल बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. जी वी आर हियरिंग नॉट दैट मैटर. ट्राई टू कीप द डिस्टिंक्शन क्लियर इन योर माइंड. We are only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. उधर से आप चले ना. ये तो इतने पेजेस हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसका नाम आ रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है. अब देखिए इसमें उनका नाम जिस कॉन्टेक्स्ट में आया है वो ही मैं बता. देखिए आपकी बुनियादी बात एक ही ठहरी ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शुड हैव इंक्वायर्ड into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. हमने कहा 5 मिनट का केस था जो चला ही जा रहा है. आप इसको पिटीशन चला रहे हैं अपनी. आज हम सिर्फ नोटिस के लिए बैठे थे. हमें बता दें कि इनका नाम कहाँ है, तो आप उस एनेक्शंस में जा रहे हैं. तो मेन पिटीशन में आप रहिए ना. अब आपने एक शख्स का कह दिया, इसके बाद अब हमें बता दें इसी पिटीशन में किन किन का नाम है. हमको नोटिस दे देते हैं. अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कह देंगे, नहीं कहना चाहेंगे. पेज नंबर 10 अब देखिए ये आपकी पिटीशन में भी मैंने देखिए आप पेज नंबर 10 पे आ जाए. पेज 10 बल्कि 7 में आपने साफ 10 पर देख लीजिएगा. 7 से शुरू कर लें. मेजर जनरल फैज हमीद डायरेक्ट अप्रोच द पिटिशनर. ठीक है, ये आपने बात कर दी इधर. चलें, हो गई सही. फिर आपने जो अप्रोच किया पेज 10 पे आपने चीफ जस्टिस से अप्रोच किया. अब जी ये जल्दी बताएं ना. 2-4 नाम बता दें. सर ये जो जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, ये पेज 10 पर देखेंगे पैरा H है. मैंने इसमें कहा that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy chief justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. दूसरा, जहां से मैं पढ़ रहा वहां पर मैंने क्लियरली उनसे पूछा कि भाई मुझे क्यों पिटीशन में बता देना. जल्दी कर लेना. नाम इतनी आपने लिस्ट दे दी. ये पिटीशन से पढ़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ 3 पेज 11. आपने एक नोट दे दिया. या तो वो कहें कि उन्होंने मुझे ये कहा. जी हाँ, फिर तो बात समझ आ जाती है. जी उन्होंने कहा. वो वाला जुमला पढ़ देना कि ये पैरा 3 ऑन पेज 11 देख लीजिएगा.
that it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukam. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का। और कोई बात, बाकी लोगों के नाम बता दें। जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ लें, पैरा नंबर 4 भी पढ़ लें, पैरा नंबर 4 अरबाब पैरा नंबर 4 भी पढ़ लें। In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर, regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए। letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. सब हमारे एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें। सर मैं तो शॉर्टन 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लेटर लिखा जी आपको अभी पढ़ने हैं, आप हमसे सवाल पूछिए। मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से पैरा 4। 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है, वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें। कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके? नहीं लगी है, नहीं लगा कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है। तो मैंने तो नहीं देखी। नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है। ये है या नहीं बता दें। नहीं है तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़िए। इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही, दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जी उसी इमेज में देख लेते हैं। एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर। ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम सुनेंगे, अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे। मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, इसको बनाना नहीं चाहता हूँ। ये सॉरी ऐसे नहीं होगा। ये 184 है, ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है। ये आपका नहीं है, सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं। ये 184 ना इस्तेमाल किया करें, खतरनाक चीजें, कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को। हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे। नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको। मैं तो अब आपने, हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं, केसेस में बड़े हैवी कॉस्ट लगा रहे हैं। जो कहते हैं विड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी। तो लेटर है या नहीं, जल्दी बता देना। इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा हमें। चले आगे बढ़े ना। आप जब हमें सिर्फ नाम बता दें, इतने से नामों का। अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं। हाँ मेरे को वो नाम तीन नाम बताए, देख लेते हैं ना सर। अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया इसको? मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें। ताहिर वफाई को क्यों किया, ये भी बता दें। कंप्लेनेंट, हाँ ही इज अ कंप्लेनेंट। ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है, इनकी कंप्लेंट पर हुआ है। मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था? इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था। कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018। लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है। वो तो अलग है ना, मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया। चलें ओके। ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट से रिलेट करते हैं। एग्जैक्ट से जो 50 लाख नहीं पिटीशन में बताइए ना। नहीं है सिर्फ शो कॉज नोटिस की रिप्लाई किया, सपोर्ट करिए।
अगर दे दे नोटिस तो 3 कल भी बात हुई थी, 3 को कहते मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब पिटीशन में नहीं, पिटीशन में नहीं, वो एडिशनल रिप्लाई सेक्रेटरी को जाने की बात कर रहे हैं। तीन को बंद बताएंगे आगे के तरीके। तो फिर हम ये इन देखें, अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना, जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी तीसरा है कौन सा था नाम, कंप्लेनेंट का क्या नाम? आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद चार है, ठीक है। बाकी आप अनवर कांसी इससे रिलेटेड नहीं है ना? जी। सो जनाब, अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं, और अनवर कांसी बनते हैं, और राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं। ठीक है। सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी। Sir, one addition, Brigadier Faisal Marwat का भी बनता है, because that is a direct, it's not hearsay. वो कहाँ लिखा है अपनी पिटीशन में? इनका बताएं नाम, फैसल मरवत का पिटीशन में नाम में लिखा है। यही जो पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटीशन में आपने। Sir, para 2. पेज बताइए। नहीं, आपकी पिटीशन या इनकी पिटीशन? नहीं, आपकी पिटीशन में नहीं चलेगा ना, एलिगेशन तो इनका है ना। आपको तो कुछ जाती तौर पे, या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना। आपकी पिटीशन में आपने जिक्र, पिटीशन में नहीं है शायद उनकी पिटीशन में, उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना, आपको ये नाम किधर से मिला फिर? सलाउद्दीन साहब, मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, उसमें 3 लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे नहीं, मगर अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में, अब वो लेक्चर्स में कर दिया। वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, ठीक है। वो हम, वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें। जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब, एक और बात पे भी हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए। दुनिया भर के लोग आते हैं, जी सर, अपनी, अब मैं मिलता हूँ बार से, पाकिस्तान बार से, प्रेस एसोसिएशन से, कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें, तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ। सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये, वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है। आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भाई शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ। तो ये भी आप जरा देखिएगा, अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं। देखिए, आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन अब तो वो करेंगे जो कानून और आइन बताएगा, हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून और आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। इसमें लिखें 3 कर दो।
बाकी उहदे थे उहदे सबऑर्डिनेट ही CMA, ये जो 3 CMAs हैं ना, 10609, 10610 and 10611. Allegations. These applications have been filed क्या लिखा है? Have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arrayed as parties and notices be issued to them, arrayed as parties, full stop. With the assistance of learned counsel, we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided, full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering the response and hearing them, comma, if they so deem, if they, considering their response and hearing them, full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within Detailed addresses, with their respective addresses within 1 week. within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional. फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं, वो according to the order of the वो ठीक है. रिटायर हो चुकी. सारे रिटायर हो चुके हैं, इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस देने होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लेना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually, but they are retired people now. क्या वो जो करें, हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the specific wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto.
ٹھیک ہے وہ ڈھونڈنے لگیں گے تو پتہ نہیں ہزاروں پیجز میں ہیں وہ, تو وہ آپ مارک کریں گے. امینڈڈ پٹیشن ڈال دوں گا نا اس کے مطابق. نہیں امینڈڈ نہیں کریں گے, آپ اسی پٹیشن میں 4 کاپیز دیجیے گا, 4 لوگوں کو ایڈ کیا ہے, اس میں آپ یہ چیز سے یا کوئی مارک سے یا جو طریقے سے مارک کر دینا کہ وہ ان کے رول کو وہ والی بات جواب دینا. ان کو باقی چیزیں طرز نہیں ہے, ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے طرز نہیں ہے, ان کے اس سے تعلق نہیں ہے, اس کو اس سے تعلق نہیں ہے, تو وہ ان کو پتہ چلے نا کہ میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے. وہ ڈھونڈتے پھرے, ہو سکتا ہے ان سے مس ہو جائے, پھر آپ کہیں گے دیکھیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. صحیح ہے, تو ود ان 1 ہاں مجھے اسلام آباد اور کراچی اس میں یہ پہلے پارٹی میں عکاسی کلیئر, ان دونوں پوزیشن میں وہ آلریڈی. اچھا, مسٹر صلاح الدین احمد points out that Mr. Mohammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. مگر پھر بھی آپ کو امینڈ تو کرنا ہوگا. آپ بھی کریں گے یا صرف یہ خان صاحب کریں گے؟ باقی 3 لوگوں کو میں کر دیتا ہوں سر اپنا, یا خان صاحب کر دیں, اٹ سروز دا سیم پرپز. آئی ہیو نو سیپریٹ مٹیریل. تو پھر انہیں کو اچھا, کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی, وہ بھی گھبرا جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں, آپ چاہتے ہیں تو کر دیں, آپ کی مرضی ہے. یہ ہے کہ کر دیں, کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned Counsel seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے, اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے بھی, پھر کچھ ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں, اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش جب 1 ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا, 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل ٹھیک ہے, تو اب تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی 1 ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی, تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd اور 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes sir. Thank you.